السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نعمل 5 exercice في السيري d'application. نبدو بسم الله. 5e exercice, on étudie la charge d'un condensateur de capacité C égale 470 microfarads à travers un conducteur ohmique de résistance R. Conducteur ohmique ou un résistor. Ben, première question, faire un schéma du montage permettant de réaliser cette charge en indiquant les branchements à réaliser avec un oscilloscope et permettant de visualiser la tension au bord du condensateur, et voie A, et celle aux bornes de générateur. Utiliser supposé idéal de tension constante notée E. Voilà. نبدأ نتعدل الكوريجي. هو كان في الكيستيون يعني في الاكزرسيس عندنا كوندنساتور اون ايتيدي قال في الاول اون ايتيدي لا شارج دان كوندنساتور في الكيستيون او في الاكزرسيس. يعني ايش عندنا نحن نكومبوزون عندنا الكوندنساتور والكوندكتور اوميك وال الجينيراتور. باه دونك كيفاش تجي شو اسمه السيركوي نعملو le conducteur ohmique, le condensateur, puis je fais le générateur. Voilà. هذه هي ال E. Bon. وهذه ال UC. هذه ال UR. باه هو قال توا en indiquant les branchements à réaliser avec un oscilloscope et permettant de visualiser la tension au bord du condensateur et celle au bord du générateur. Donc, الماس لازم يجي ما بين الكوندنساتور والجينيراتور. هذا الفوا بي Y بي وهذا الفوا A. لازم ما بين لي دو كومبوزون اللي ذكرهم تجي الماس. ومن بعد نعملو الفوا A. يعني ما بين الفوا A والفوا M هو لازم يكون الكومبوزون اللي حشنا بيه، يعني يكون كما هنا الكوندنساتور. وما بين الماس والإي بي عندنا جينيراتور. يعني في الأوسيلوغرام يعطينا جينيراتور التونسيون دو جينيراتور والكوندنساتور. نتعدو للكيستيون الثاني. établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC en fonction de UC aux bornes du condensateur pendant la phase de charge. يعني en cas de charge. تعدل الكوريجي. باهي نسينا حاجة اللي هي الإي. الإي هي جي عكس تونسيون ومع يعني في نفس السونس نتاع ال يعني نفس السونس نتاع ال على خاطر الإي جاي من الجينيراتور. طيب باه دابري لا لوا دي ماي عندنا UC plus UR UC plus UR moins يعني en sens contraire عندنا ال E moins E est égal à 0. هذه تقول الوا دي ماي. باه signifie équivaut à UC plus UR est égal à cas de charge. On sait que l'UR est égal à 1 fois I. Où l'I est égal à dérivée de Q sur dt. Avec LQ est égal à CUC. Donc, on a l'UC plus l'UR
est égal à E équivaut à UC. الحاجة نبيها خاطر هي en fonction de UC من غير ما نبدلو l'expression de UC. B plus R fois I est égal à E équivaut à UC plus R dérivé de Q sur dt est égal à E. Donc, équivaut à UC plus RC dérivé de UC sur dt. بدلنا ال Q بالإكسبرسيون تاعها سي يو سي، و سي هي كونستانت يعني تخرج لبرا تبقى اليو سي. فوالا إت إيكال أو. وآخر إيتاب لازم ديما نحطوها اللي نحنا باش نقسمو على ار سي، يعني ار سي سور ار سي تطيح لار سي تبقى دي وحدها، بعد ان سور ار سي يو سي إت إيكال أو سور ار سي. هذه هي l'équation différentielle نتاعنا. نتعداو للسؤال الثالث. La solution de cette équation est de la forme ici est égale à A fois 1, facteur 1 moins exponentielle moins alpha t. En vérifiant que cette expression est solution de l'équation différentielle identifiée A et alpha en fonction de E, R et C. C'est bien. Et corriger. Ben, troisième question. On a UC est égal à A fois A facteur exponentielle moins alpha t. Ben, هذا est une solution de l'équation différentielle. Ben, l'équation différentielle اللي هي dérivée de UC sur dt. صح أول étape نعمل dérivée de UC sur dt. ben استغفر سنة قبل ما نعمل l'équation différentielle باش نفهمكم في حاجة. ال UC اللي هي A 1 moins exponentielle moins alpha t. كيفاش هذه؟ هي en développé دي A exponentielle moins alpha t. ال A هذه الديريفي متاعها زيرو، يعني نحطو موان هذه ونعملو ديريفي متاع هذه A ألفا موان ألفا وموان ألفا وموان ألفا تطيح لموان. باه وعنا اكسبونسيال موان ألفا تي تقعد باه، وتوا عنا ديريفي. دونك نطبقو في l'équation différentielle. عنا dérivé de UC sur dt plus 1 sur RC. UC est égal à E sur RC. C'est équivaut à alpha A exponentielle moins alpha t plus نعملو ديفلوبمون يعني في نفس الوقت نبدلو شونجمون دو فاريابل، نبدلوه بهذه ونعملو ديفلوبمون، يعني نبدلوه بهذه هذه ونعملو 1 sur RC fois A دي A sur RC. 1 sur RC fois A exponentielle moins alpha t moins A sur RC exponentielle moins alpha t est égal à E sur RC. Ben نعملو هنا عنا un facteur عنا facteur commun اللي هو A exponentielle moins alpha t. A exponentielle moins alpha t وهذيك نبدلوها في الجهة الأخرى، يعني ايش بتجي A exponentielle moins alpha t alpha moins 1 sur RC est égal à E sur RC moins A sur RC. ben هذه بما أن ال UC اللي يعطيها لنا A exponentielle moins alpha t est une solution، هذه ديما ديفيرون زيرو، وهذه est égal à زيرو، وهذه est égal à زيرو، يعني لامتين. دونك 1 sur RC
est égal à 0 avec 1 sur RC. Ah, on a facteur commun, 1 sur RC facteur commun. E moins A est égal à 0. Donc, je dis alpha est égal à 1 sur RC, où le E est égal à A. Donc, l'UC de T est égal à E, et il y a A. A, il y a E, yani 1 moins exponentielle moins alpha T, avec alpha est égal à 1 sur RC. واضح. نكونوا هكا كملنا الكيستيون الثالث. Question رابعة. Lors de la mise en fonction du circuit, le manipulateur obtient la charge du condensateur initialement déchargée en fermant un interrupteur en utilisant le graphe ci-contre. Déterminer la constante du temps taux du circuit lors de cette même phase. نشوفوا figure. تعطينا عندنا ال IC en cas de charge وكان طلع لنا الكونستون دو طون اللي هي تو. ثم الميثود وزيد رسم لنا هنا هو التانجونت، يعني باش نعمل ميثود دو تانجونت اون فا تراسي لا تانجونت تراسي هنا سهلة ياسر. وقتاش ال UC يتيقال او في الفاز دو، يعني اون فاز اون فاز ترانزيتوار وفاز بيرمانون. في البيرمانون في الكا او UC اي ماكسيمال عنا ال او، يعني 1,5 هي فولت هي ال او، يعني UC est égal à UC max est égal à E est égal à 1,5 فولت. نعملو الاسيمبتوت. باهي الاسيمبتوت هو الدروات باسون بار E. لا طونجونت هذه كوب لا دروات باسون بار E en un point d'abscisse تو ولا تو هي 0,24 حسب التقريب، خاطر هنا 25 جوست 24 هنا، فهمتني؟ واضح. comment qu'est-ce que je voudrais écrire. باهي في كوريجيش نكتبو هو quatrième question. qu'est-ce qu'on va faire écrire. شنو نقولو يا ربي. la méthode de la tangente. هذه ديما تكتبوها، هذه سهلة تحفظوها، فهمتني؟ ولا تكتبوها في أي سؤال يجي فيه طونجونت. باهي نكتب on trace la tangente à l'origine de la courbe UC de T est égal à F de T. كيفك؟ باهي من بعد la tangente coupe l'asymptote passant par E en un point d'abscisse تو. donc graphiquement نكتب النتيجة. on trouve taux est égal à 0,24 secondes. ديما l'unité ما تنسوش l'unité، راهي ما تحسبش في الباك، ما تكونش نوت كذاك ما يلقاش تعملوا حساب وما تلقوش ما تحطوش، يعني تعطوا النتيجة صحيحة وما تحطوش l'unité ينحيها لكم يحسبها غلطة. جوست ردوا بالكم من l'unité. باهي نتعدى الكيستيون اللي بعده. Sixième question. Si l'on considère qu'un condensateur est totalement chargé lorsque la tension entre ces bornes atteint 97% de la tension maximale au bout de laquelle la durée delta T de condensateur sera-t-il chargée. Ben. السؤال شنو هو؟ au bout de quelle durée delta T باش نحوسو على delta T lorsque la tension de condensateur atteint 97% de la tension maximale. Voilà.
نتعداو لي كوريجي.